बाबा तू दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतु राण तू बंची मरिबा मो कपाल ना आपण कथा न मानी मु जो भूल करती से भूल मत मृत्यु पर्यंत बाट पड़ी आपण कथा न मानी आम खानदान कथा न मानी गोटे बदनाम गलीर झील को नहीं संसार कर निष्पत्तिटा मो पक्षर भूल थिला भल हो सारा प्रथम लीना कथा मन पड़ला मो मरिबार कष्ट सब बेसी सी पाई प्रथम मुझे देखा करी लीना एते दिन पर ए घरे गोटे देखिला बेले काम होईची हां मां मु तुम पाके पाके अछि आ तू कोन कहतली सारा जीवन एंति से माने को मु डरी डरी चली थांती नाही मां काहे की डरी भी मु नाही नाही काहे की डरी भी तू कह नहीं तू कह ए घर को एते वर्ष होला मु बहु आस्थिली केते दिन पर्यंत एंति मु पार्टी बंद करी रही थाती से जहा कहथिबे अंध भଳି सब देखि सुनी मु चुप रहउथिबी ताकरी पई सानो भाई भली दियरटा मोर पागल होई गला निज हाथ रे निज बड़ पुओटा को मारी देले केते मु सही थांती मां बाबू अरे एमती बोका भली चाहचु कौन मरीनी बंची बाबू बाबू तुम सतरे आमड़ बाबू हाउ कौन मिछरे हाँ पागल कोठी का माँ अरे रोके हरी तो मारे किए ता छड़ा पर बाइकी बा लोगों को किए बा मारी परिबो प्रथम कलिनार अवस्था केमती कोठी अछि से मु ता प्रति जो अन्याय करछि प्रथम मु ताटू क्षमा मागी नेबी कोठी अछि से बहुमा बड़ा ओ ता डाट को पाखु पळेछि ना ता डाट का कोठी बागर कर दी चली आई बाबू बहुमा एई घरे अछ निश्चय मो बेडरूम रे थिबो मु प्रथम ताकू देखा करिवि लीना ना देखे छे ताले कोन हबो एबे कौन हबो देखलु मते देखे केमती लाज करूची अरे बाबा सॉरी मोर भूल जाइची एमितिका भूल मु केबे भी करिबिनी अरे बाबा से झियो को ऑलरेडी मु भूल जाइची एथर तुम मते क्षमा कर दियो बाबा आपण तो खानदानी मनीष आपण को इच्छा विरुद्ध बगीचार फूल फुटेनी आपण को इच्छा विरुद्ध चढ़े भी बोबांतीनी आपण तो जहाँ चाहिए ता करि परिबे मो स्वामी तो घर को फेरी आछंती मो स्वामी को मते फेरै दियंतु दौना दियो फेरै दियो तम कथार तो उठी सब किछि संभव होई पारुछि ना तमे तो चाहिए सब किछि करि परिबो एबे लीना को बाबा बाबा माँ बाबा किसी न कोई एमती चली गले कौन है कह केबे कौन किछि कहिछि ना आछि कहिबी ए घरे तो जड़े लोक कथा कहि तो बाबा
ପଚାର ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି ସେ କହିବେ। ମା अरे ही भला ही अरे कौन है चिको ଚାକର ବାକର ଲୋକ ବାବୁ ଆଦେଶ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ମତେ କିଛି ପଚାରନି ବାବୁ ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି भला लीना ए पृथ्वीर ऋतु बदली जाइए आपण मो नाद डाकले पाप करेंगे माने मते टिके भिडियो आपण पाप करचंती मते मुंड धोई गाधेबा हबो निर्माल्य पाइबा हबो गोबर पानी पीबा हबो मोछुआ हाँ आपण अछुआ मु आपण को स्त्री है नाही मु आपण को भाई बो नहीं हाँ मु आपण को मोझिया भाई को बा है सारी ची मोझियाणी बो है सारी ची लीना कौन करथांती मो कौन करथांती कोंढे कोण केबे कथा कुहे कोंढे तो समस्त को बोलो माने केते लोक को बोलो न मानी छी मो आपण को बाबा मो डैडी आपण को मोझिया भाई समस्त करो लीना आपण फेरी आसले भल कले मते और कहीं अलग बोली कहबेनी एटा मोर को जन्मर पुण्य फल को जन्मर पुण्य फल हेले मु एते बड़ हत भागिनी जे ए घर को बड़ बो हे आसी मो झियाड़ी बो हे गले एटा मोर ए जन्मर कर्म फल ए जन्मर कर्म फल मिछ कहूच तमे मते मिछ कहूच मु जदि मिछ कहूची ताले घरर सब लोक को पचारतो समस्त आपन को सत कहिबे अन्य काहाको पचारिबा पूर्व मु तुमको पचाउछि लीना स्वामी मरिबार गोटे पक्ष न जाणु हिंदू घर नारी एही बिना विचार रे आपण को बाबा कोन धर्म कर्म मानती जे निज बड़ पु को गुली करी मारी दियंती से नारी रो मन तो बुझिबे केमिति नारी तो ताको पई पत्थर रो मूर्ति चाहे आज ड्राइंग रूम रख देबे चाहे खाली बेडरूम रे ना नारी रो मन अछि ना आत्मा अछि ना देह हाउ कमोडट आपण को बाबा टू आहुरी भयंकर निज स्वार्थ पाई से कहारे कथा भी चिंता कर नाही लीना इते बड़ा आशा तो मुके भी सही परिबिनी आउ जण को नहीं सुखर संसार करबार स्वप्न तो देखि पाले मन को बुझे दियंतु मु तो एकर अछार कर्म फल भोगुची अछार कर्म फल देखंतु मो सुख को आखि खोली देखंतु देखंतु मो सुख को थोड़े आखि बंद करी आखि खोली देला परे पृथ्वीर एते बड़ परिवर्तन हो गला हेले मु बंद आखि को चेक खोली ताको अभिशाप दबा उचित ए घरे रोषी करबा तो दूर कथा मुंडे चा तैयार कले ए घर चाकर भी पीबा को नाराज मु भी भाबुची सेमान भरी तमे भी आकाशरे मेघा जंगलरे निया नई कुले तम साथे मन दिया मन दिया आम घर संपत्ति लोभरे तुम माँ तुमको ये छाड़ी देछि बस बस
मुझे तुम भल के आखि पुरे देखी सारे तुम्हें जे बंचीच तुम कौन भावुल तुम माँ मते तुम बापा भी तुम मारिदेवा बसते भल हो सारा पर मु दुनिया को ठीक भाव में चिन्ह सारी जेते जाहले भी तुम्हें मो स्त्री है पारिबनी मु भी ठीक से कथा कहबा चाहूँ अशोक आज से पाप कथा गुड़ा तुंडरे धरबनी कारण मैं घर बो ही सारी तुम सीना मत घर बाहर आनिबार साहस नथिला हेले तुम सान भाई अजय बिना बाधार मत घर को नहीं अजय हाँ स्त्री स्वीकृति देइचंती मिछ कथा सत अशोक सत आज मो ना धरी डाकबनी कारण आपण हेले मो बड़ भाई माने मो देड़ सुर मोना किछि पाप करिनी किछि भूल भी करिनी मोर सौभाग्य जे मैं घर बो ही पारिछि मु अजय को अजय अजय सब शुणी साची भाई हेले कौन करबी कह अरे तू झील को बाहाई आ एक कथा भी जानी से तुम प्रेमिका थिला तारी पाए तुम घर छाड़ जाई बाहर मरी थिलो अरे इतने कथा जानी सारा पर तू काम कलु केमिति तू आ मु पूरा गोटे माँ पेटू जन्म होइछे ए प्रश्न बाबा पचारे केमिति होता तुम्हें मरीगला पर तुम विवाहित स्त्री को से मझिया पुस्त बाहर कर दे पारले अजय सी आओ तुम तो गोटे माँ पेटर जन्म होइतिलो अजय से तुम प्रेमिका को घर को बहु कर नहीं आसी जंत्रणा ने मरवा जाऊा गोटे निरीह झील को सुरक्षा दे पुण्य अर्जन कर मत कि बाबा सामना करा पड़ी तुम्हें आसला भावुँ सब किसी समाधान हो तुम्हें तो मुरबी तुम्हें मत सुरक्षा दब तुम्हें मत आशीर्वाद कर आम दाम्पत्य जीवन सुखमय हो चलो मना भीतर चलो मिछ मिछ समस्ते मिछ समस्ते अविश्वासी भाई बंधु आत्मीय स्वजन समस्ते मिछ एटा गोटे मिछ पृथ्वी ए पृथ्वी जन्म ही मु भूल करिछि मु विराट भूल करिछि मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा प्रीति सुरे प्रीति छंदा तुम्हें गो चपला छंदा मधु प्रिय मधु सुधा राति रंग रूप बंधा चपला छंदा तुम मनोरम
ଛନ୍ଦା ପ୍ରୀତିର ରଜନୀ ଗନ୍ଧା ମଧୁମତି ମଧୁ ଛନ୍ଦା ପ୍ରୀତିର ରଜନୀ ଗନ୍ଧା चंद्र आलो तमे साजा चंद्र राति आउ सपना है प्रीति सुरे बंधा से प्रीति रंग रति जौवन जबा आयासी कन्या मो सजी चिरकाल जुबा आगो चंद्र चंद्र सुधा राति नाही निद्रा उजागर सीमो राधा मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा आगो विभु विधु संध्या मु तुम विधिरे बंधा चपल चारु चंद्र मु तुम चपल छंदा मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा मधुमती मधु छंदा प्रीतिर रजनी गंधा प्रीति सुरे प्रीति छंदा तुम्हें गो चपला छंदा मधु प्रिय मधु सुधा राति रंग रूप बंधा चपल छंदा मोर राम करे बंधा ला 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 कुकुर उड़ा कौन भुकुरे मत कौन चिन्ह पार शंकरा को चिन्ह पार रे केमी चिन्ह तोड़ा माइकिनिया तो मत चिन्ह पारे ना तुम्हें कुकुर केमी चिन्ह तोड़ा बुढ़ी बेड़े भेंडिया घरे बुड़े तोड़ा बुढ़ी बेड़े
शंकर हाँ ए साली सरस्वती बिल्कुल राजी होनी बे अला मूड खराब कर सारलानी कौन है बड़े बड़ पार्टी आसी हाँ मालदार पार्टी बहुत माल दबो गोटे बच्चा दरकार बच्चा ए साली सरस्वती एते बुझला पर भी बुझने मूड खराब कर सारला राम भाई ना ना आरामसे गोटे बचका नहीं होटेल छाड़ी देली राति पाइला बेलू तार डेड बॉडी आसिक पहुंचला साला सेमती कौन कहू अबे सेमती कौन कहू अबे बड़ पार्टी पर बहुत माल दबो ए बच्चाटा को तू नहीं पहुंचे हाँ तो लगा तू जा कर मुझे शंकर तुम मते छाड़ी के जाओ नहीं तुम छाड़ी गले मते मारी दो मार दो खंबे शंकर अरे मो कथा राजे एटा को से जगह पहुंचे तो बहुत माल दबे ना कहली मैंने नेबिनी नपुनी कौन बे साला नपुनी कौन बे पैसा बेसी हो गलानी बोझे नहीं साला पैसा बेसी हो गलानी मो कथा रखुनु ए भले मो कथा न रखले साला चाकरी निकाल देबी शंकर 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 अरे शंकर शंकर मो कथा सुन शंकर शंकर सुनला नहीं ठीक अछि मो तते नहीं कि गोटे छोट झील एमती चित्कार छाड़ा पुलिस आयो मो भाई को नहीं जावाक आसी गोटे छोट झीर करुण चित्कार मो निद भांगीदेला हेले से तो अब नहीं घोड़ निदरे शोइचंती मोरी कोळे शोइथिले मते भी जापुड़ी धरिथिले मु तो एबे तांको निद भांगी पारिबिनी तुम कथार जे केते निर्लज मन अछि से कथा भल भाबरे बुझी परिछि मो भाई को भलरे न छाड़िले निज घरर मुख्य दरजा डेइला परे ए जमीदारी आदेश के ही पसंद करिबेनी एमिति के मो बिनु मो भाई को भलरे न छाड़िले मु त कोठो पुलिस लगाई नहीं जीवी पुलिस एठिका पुलिस तो मो चिन्ह लोक एठिका पुलिस कमिशनर तो मो चिन्ह गराख केते रातिर दाम जे मु ताका पाखरे न पढैछि ता तो हिसाब नहीं मो भाई को मु नीचे नहीं जीवी जा तो मना नहीं हे गळीर रास्ता तो समस्तन को पई खोला हेले फेरीबा न फेरीबाटा निज बड़ ऊपर निर्भर करे उमा शंकर काहे के तो बड़ चित्कार छड़तंदी आ ए गली रे राती ता सबुठो बेसी सुनसान काहे के चित्कार छड़तंदी ये बे तो खाली चित्कार करूची दरकार पड़ले एठी निया लगई ये पापर दुनिया तक जाली पोड़ी छारखार कर देबी से निया रे आगत में जड़ी पड़ी मरी बरमा शंकर राय बहादुर मित्र तम मानक बड़ी लोक ही आम मानक पई ये पापर पृथ्वी तैयारी करछ शराब उडे चरित्रहीन बेश्या मां शंकर राय बहादुर अगर कथा कहिबार तू साहस करूची कैरो मां शंकर राय बहादुर आजिर ए संघमित्र अंगूठी उठाइले तम भड़ी केते केते रमाशंकर राय बहादुर खाली कंढेई भड़ी नाचिबे मु चाहिले तम भड़ी केते केते लोक निजर ना गा ठिकाना हजेई बसिबे ओ बिता तुम मते छाड़ी गिरी पळे आसिलो मते एकुटिया भारी डर मारुची चल चल मुंडे रखी आगुंडा सोई पड़ी ए उमा शंकर है चल चल घर को चल नहीं 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 एठी मो घर अछि जनराती तारा फूल सब एठी अछि किछि नहीं एठी तू घर तो भाउज तो अपेक्षा करछि तोते देखिले से जाई पानी पीबो तालो से मरी जीवो मरु
ସିଏ ମଲେ ତମେ କାନ୍ଦିବ। ମୋ ମିତା ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ମିତା ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି। ମିତା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ। ଉମାଶଙ୍କର ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ ରମାଶଙ୍କର ବଳଦ। ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଏଇଠି କଟେଇବ ଏଇ ବଦନାମ ଗଳିରେ। ଇମ୍ପସିବଲ। ପସିବଲ। ତମେ ମୋର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି, କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି। ମୁଁ ଉମାଶଙ୍କରକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଆଣି ଏଇଠି ଏଇ ବଦନାମ ଗଳିରେ ନିଲାମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଉମାଶଙ୍କର ସେଇ ଖାନଦାନର ପୁଅ ଯେ କି ଏଇ ମାଟିରୁ 6 ହାତ ଜାଗା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଏଇଠି କଟେଇବ ଏଇ ବଦନାମ ଗଳିରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମିତା ମୁଁ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଣି ଦିଅ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଣି ଦିଅ। ମିତା ଚାଲ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲରେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି। ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବ? ସେ ତମର କଣ କଲା କି? ମାରିବ ଯଦି ମତେ ମାରୁନା, ମାର ମତେ, ମାରୁନା ମାରୁନା। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସତକୁ ସତ ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନ ଯାଉ ତତେ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମାରିବ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ତମ ଖାନଦାନକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୁଁ ଏବେ ଓଜନ କରି କହିଦେବି। ମିତା ଚାଲ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ। ଚାଲ। ଉମାଶଙ୍କର କଣ ମାରିଦେବି? ଏ ଗଳିରେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ କଥା କହେ, ହେଲେ ମରିବା ଲୋକ ଏ ବସ୍ତିର କେହି ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ମରନ୍ତି। ମାରିଦବ। ମିତା ରାଗିଲେ ମାରିଦବ। ପଳେଇଯା 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 ପଳେଇଯା। ମିତା ଆସ ଆସ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆସ ଯା 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 ପଳେଇଯା। ଆଉ ଜମା ଏଠିକି ଆସିବନି। ପଳେଇଯା ଆସିବ। ତମ ଭଳି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଡାହାଣୀ ପାଲଟିଯାଏ। ମୋ ନାକରେ ଖାଲି ମାଂସର ଗନ୍ଧ ବାଜେ, ପଚା ମାଂସର ଗନ୍ଧ। ରାତି ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ରାତି ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ। Oh, you bloody lady! ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର ପାଣି ଭିତରେ ପଶି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ବଳ କଷିବାକୁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରନା, ତା ନହେଲେ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାଟା ସାର ହବ। Understand? You better understand. Oh my God! ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ହାତ ଯୋଡୁଛି ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଦୟାକରି ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଇଟା ତ ମୋ ଶାଶୁ ଘର, ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିବି ବୋଲି ତ ତମ ବାବା ଆଉ ମୋ ଡାଡି ମତେ ଦି ଥର ବାହାଘର ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠିକି
ଯିବି ମୁଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହା ହୁଅ। ତମେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ? ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା କହିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆମ ଚାକରକୁ ଭାଇ ପଡୁନ, ତମକୁ ପାଇଲେ ତା ଜୀବନ ପୁରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୁଁ ଯେ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ନେଇ ମତେ ଛାଡିଦେ। ଆମ ଘର ତୋ ଘରର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, এইটা ଆମ ଘର, এইটি ରହିବୁ ଆଉ এইটি ମରିବୁ। ଆମ ଘର भाई तू मत एठू नहीं जा भाई, तानले लोकटा मते मार दो भाई, ये मते मारे देबो। बहुत आदर्श शुणते तुम घर परिवार बाबत तुम आदर्श बढ़िया बड़ बो को विवाह कर निज हाथ मारिदेल भौणी की मोर जोर कर मझिया पुष विवाह कर सारा एमती माड़ मारुच बड़े गौतम से बापा भौणी भाई हिसाब से मुझे गोटी गोटी कर पचारि बापा थिबा जाए पिला माने कौन सी कथारे कथा कहवा उचित नुह। दया कर एठू चली जाओ। जोटी बापा माने आखि थाई अंध से पिला माने न्याय करने युद्ध करती। महाभारत पढ़ी न? पढ़ी पढ़ी से तो तुम अल्ली भौणी की द्रौपदी भाव में बंची रहा कहूँ। ओते मारो मारी जोर करता घर चाकर सहित बाहाकर कर दो बस। पार्टी बंद कर, एटा मो फाइनल डिसीजन। मु एबे मो भौणी के नहीं चली जीवी एबे एही मुहूर्त रे एटा भी मोर फाइनल डिसीजन। ये केबे तो भौणी थिला एबे मो स्त्री तो अधिकार ठू मो अधिकार बहुत बेसी। जदि भौणी के ठू नबार अच्छी ताहले तो बोपा को डाकी दबा लेखा पढ़ा करी तो भौणी के ठू नहीं जीवो ताहले तोरी सामने रे तो भौणीटा को गुली करी मार देबी। लीला ए घर चाकर को बाहब एटा मो फाइनल डिसीजन। मार देमी भाई तू चली जा भाई, तू एठू चली जा। मो भाग्य जो एठी मोरी बार लिखा अछि तू एठी ठिया ए सब देख ना भाई चली जा तू। मार देमी तू चली जा तते मोर आना तू चली जा। ठीक अच्छे ठीक हो जसन बहादुर मु तो छाड़बी नहीं। चल आई मस्ट सी यू। चल 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 एबे तुम योग्य तुम भाई तुम डाड आगे सब कथा जाई गोटी गोटी करी कहीदेव तापर तुम डाड रागरे जर्जरित तो एठी आसी पहुंची जिवे। खाली आसबेनी तम विषय सब कथा सुन सारा पर तम असल परिचयटा पाई कौन पाई असल परिचय पाई कहीदेव असल परिचय पाई अल्प समय बाकी अच्छी।
बाबू नहीं आसिली बाबू गुड ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। हेले बाबू ए फुल आरतीटा कौन हम ଖାଲି ଫୁଲହାର ନୁହେଁ ଫଳା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆମ ଲୀନା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବେ। ଜାଣିଛୁ ଫଳା बाबू ମୁଁ ଏଙ୍କର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ची बहुमा बाबू एमती पसंद पसंद कथा के निजको छोट कर दउछन काहे ଛି କି କଥା କହିଲ ସେ କଥା ଟିକେ ବୁଝାନି ଟିକେ। ଜାଣିଛୁ ଫଳା बाबू ଏଇ ନେ ଧ ଆରେ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ଆରେ ଧ କହୁଛି କଣ ଏମିତି ଭାବୁଛ ଦାଢ଼ିଟା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଧର ଆରେ ଧର ନା କଣ ଲାଜ କରୁଛ ଆରେ ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି ଯେ ଆରେ ଆରେ ଧର ନା ଧର ଭୋଳା बाबू ଆମ ଲୀନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛୁ। ହଁ ଆରେ ସିଏ ବି ତତେ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ नो ऑब्जेक्शन। बाबू बाबू खाली बाबू डाकिले जे मनीष बाबू ही चाहे एक कथा भाविबा भूल बाबू बोले एटा भीतर रहिबा दरकार एते निचा बड़ एते छोटा बड़ एक कथा कहि पाला बड़ ए घरे गुड़ा करे से ए रावणपुरी रे जड़े केवल हरि हरि शब्द कहूची तमें कही हो कौन सतरे जदि आर जन्म थाए ताले मु ईश्वर को प्रार्थना करी ए भोला भली गोटे मनीष को मते स्वामी रूप रे दियंतु मते पछे चाकराणी हे रहिबा को पड़ू। मते लगुची से चाकर सहित तोर सत सतिका संपर्क अछि नाई एक कथा कहबा को तुमके लाज लागुनी। लाज मते लागिबो लाज मते लागिबो लाज बाबा 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 प्रशांत तुम बोह माँ ऊपर को हाथ तो उठाऊचु खाली आज नुहे बाबा खाली आज नुहे जो दिन गोटे पुहात छोड़ी आने आउ गोटे पुहात दे आज पर्यंत से पुआ एक कंठेटा को भांगी मार लगी बाबा। शांत बोह माँ जहा कहते सत सबु सत और अनेक सत कथा मु तुमको शुणेबी आ तमे कान खोली शुणिब। खानदान अहंकार अंधई तुम अनेक लोक जीवन को नहीं खेल खेलीच निज सान भाईटा को पागला कर देछ पुआटा को गुली करी मार देछ पर झील को बेश्या सजेच
ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଖାନଦାନୀ ଦେଖେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ଖାଲି ମାଡ଼ ମାରିଲି, ତମ ଘରର ଖାନଦାନୀ ଚାକର ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସହିବାର ସୀମା ମୁଁ ଟପି ସାରିଛି ଅଶାନ୍ତ। ମୁଁ ବି ସହିବାର ସୀମା ଟପି ସାରିଛି। লীনা ଯେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଜୟର ପ୍ରେମିକା ଥିଲା, ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ପାଇଁ ଖାନଦାନ ବୋଝକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା? ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଶୋକ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଗଲା? ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। লীନା ଏ ଘରର ଚାକରକୁ ବାହା ହବ, এইটা ମୋ ফাইনাল ডিসিশন। ଅଶାନ୍ତ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜବାବ ଦେଇ ଯାଇ ପାରିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ତାକୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାନଦାନ ଚାକରକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଘରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାନଦାନ ଚାକରକୁ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବି ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଚାକରାଣୀ। Dad! 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 କଣ ହେଲା? କାହିଁ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ? ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ লীନାକୁ ଏ ଘରୁ ଫେରାଣ ପଡେ ଡାଡ୍। କାରଣ ଅଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ତାପରେ লীନା ରହିଲେ ତା ଜୀବନ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ, ତୋ ଭଉଣୀଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଗେଳି। ଆରେ ଅଶାନ୍ତ ଭଳି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଭଳି ପିଲା ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ମାଡ଼ ମାରି ଘର ଚାକର ଭୋଳା ସହିତ ବାହାର କରି ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକର ସହିତ? ହଁ ଶୁଣ, ତୋ ଭଉଣୀର ହୁଏତ ଚାକର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଡାଡ୍ କିଛିଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆରେ ନାରୀ ଜାତିଟା ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଜାତି। ତା ଛଡ଼ା ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପରେ ତା ସହିତ ଏତେଟା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥାଏ, ସେ ବାପା ମା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନଥାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଛି, ତା ବୋଲି ମୋ ବନ୍ଧୁକର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର ସାଥିରେ ଏତେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ହେଲେ ମୋର ସବୁ ଯାକ ବିଜନେସ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଜିରୋ। ମୋର ସବୁ ବିଜନେସ୍ରେ ସେ ପାର୍ଟନର ଅଛି। ତାପରେ লীନାର ଜୀବନ? লীନା 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 ଇଏ ଘରର ଝିଅ। ଝିଅଟା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। କିଏ ତୁ କିଏ? লীନା ଯଦି ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, ମରିକି ସେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଡାଡ୍ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ବାପା ନା ଆମକୁ କୋଉଠି ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୋଉଠି ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ତମେ? କାହା ଖୋଜୁଛ? ନାଇଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଲେ ତ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା? ହଁ, ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କାଇଁ? ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲେ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ମୋତେ ପାଗଳ କରିବ।
ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଓ ସରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ନା ମତେ ଭୀଷଣ ଭୟ ଲାଗେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କ'ଣ? ଏଇଠି ବସ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି, ହେଲେ ତମେ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତା ନହେଲେ ପୁଣି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ନା ମତେ ଭୀଷଣ ଭୟ ଲାଗିବ। ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ତମ ଦେହ ଏତେ ଜୋରେ ତାତିଛି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ! ତୋ ବୟସର ପୁରୁଷ ଏକା ଏକା ଘରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ମୋ ନାକରେ ଖାଲି ମାଂସର ଗନ୍ଧ ବାଜେ। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। সরে সিনানো ঘরে তারে মাটি কুছুই নেই আরে মাটি কুছুই कौन पैसे घर छाड़ी तू चली आसो? मत न पचारे आपण बंधु को पचारे जातु से आपण को सत कथा कहबे। नीना मु ए घरे रहिबे, एठी रहिबे, ए घर छाड़े मु से घर माटी भी सुदा माडीबिनी, एठी रहिबे मो। ए घरे बाप पर तू बोझ ही रहिबो, बोझ ही रहिबो तो। ना 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 बोझ ही कहीं के रहिबो? मो सहित छाड़ देले से बदनाम गली की जीवो, सेठी धंदा करिबो, खूब आराम रे रहिबो। तबे संघमित्र विभिन्न लोक मते विभिन्न नारे डाकନ୍ତି। निज सुविधा अनुसार आपण मते मिता बोली डाकी पारନ୍ତି। मने नहीं सेदिन जागा किनिबा पई आस्तिली, जो दिन आपण को सान पुओ जन मरिथिला। आज पुणी ठीक कहीं जाइছো? बड़ पुओ को मार दो पई आस्ति। तो वंश बुड़े दबाटा मोर लक्ष्य थिला। हेबे बहुत कष्ट लागुथिबो ना, कारण एबे से ताकत आउ तो हातरे नाही। तमे जणे नारी डाडेटा पुलिस रे दे दियो। पुलिस केवल एई मानक ऊपर प्रतिशोध नेबी बोली तो पुलिस मानको मो चिन्ह गराख
रखी तो पिला मानू मारी दबाटा मोर लक्ष्य थिला तो झियो को बेस्या सतेइबाटा मोर लक्ष्य डरी जाउछु कि अरे डरी जानी मो तते तो मारिबार थिले मो अनेक दिन आगरु मारी सारंतिणी तो पिला मानू परा मारी दबाटा मोर लक्ष्य थिला तो झियो को बेस्या सजेइबाटा मोर परा लक्ष्य थिला हेले मु कोन तो झियो को बेस्या सजेइबी तू तो जनक परे जणे जनक परे जणे जनक परे जणे एमिति बाहा देई देई ताको बेस्या सजेई सारी हाउ कोन बाकी अछि जे मु ताको बेस्या सजेइबा भाई गोटाटी तमर कोन खेती करतिले क्षति आज पर्यंत ये संघर्ष को कही लाभ क्षतिर हिसाब मागिबा को साहस कर नथिले हेले तू आज जदि मते हिसाब मागुछु ताहले सुन तोर ए भद्र खोड़पा पिंधा बापा से दिन वर्षा अंधा राति रे रमाशंकर राय बहादुर कथारे मते मो बाप माँ को कोन उठे आनी एटा एटा मते गण धर्षण जो राति रे कि मो ना गाँ ठिकଣା सबु किछि बदली गला गोटे राति भितर मोर सबु किछि बदली गला गाँर शांत सरल झियो मिता परिवर्ते मु पालटि गली संघ मित्रा खाली पाप परे पाप करी चली मो देह सारा खाली पापर गंध कहीं सब है कहार मो की क्षति करथिले कौन पाई मो दुर्भाग्य एमिति बदली कला कौन पाई एमिति हैला सब रिभर्सटा केमिति लागिला रघुवर पटनायक निश्चय भला लागिथिबो आसुची हाउ गोटे इनिंग्स रे निश्चय देखा हब गुड बाय गुड 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 बाय गुड बाय डैडी गोटे झील जीवन नष्ट कर कौन पाइले डैडी कौन पाइले मो पचार आप कौन पाइले एथिरे मोर किछि दोष नहीं बा मोर किछि दोष नहीं सब दोष होची से रमाशंकर राय बहादुर सी मो परिवार को छारखार कर देछि मो वंशटा को से छारखार कर देछि जे मो वंश को छारखार कर देछि ता वंशटा को भी मो छारखार कर देबे ता वंश को मो छारखार कर देबे चल बा मो साथे चल डैडी आकाशरे मेघा जंगलारे निया नई कुली तम साथे मनो दियानिया मनो दियानिया
ଶେଷ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ଆଉ ଶୋଷ ଏବେ ପ୍ରୀତି ସୁରେ ବନ୍ଧା আগো চন্দ্র চন্দ্র সুধা রাতি নাহি নাহি নিদ্রা উজাগর আসিল প্রাধানু আখিলু চালা যা লাজা মিসাহাস লিজা হাতে পরে দেবে সপনর সেজ সপনর সেজ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଶୋକ ନାଇଁ ଆରେ ତତେ ଏଡେ କରୁ ଏଡେଟିଏ କରିଥିଲି କଣ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତ ମରିବୁ ବୋଲି ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚି ରହିବି ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବାକୁ ନ ପାରୁଛୁ ତ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯା ଚାଲ ତୋ ହାତ ଧରେ ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଚାଲ। ତୁ ତ ଏକୁଟିଆ ମୋ ମା ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କର ମା ବି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ କାହିଁକି ଏଇଟା ପାପର ପୃଥିବୀ ଇଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକକୁ ତୋ ବାପା ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଏମିତି କଢିଲେ ଚାଲିଛି ଯେ ସେମାନେ ତୋ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଖାନଦାନ ଖାନଦାନ ହେଇ ସେମାନେ ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସହଜ ଭାବରେ ମାନି ନେଇ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନା ମୁଁ ସହି ପାରୁଛି ନା ମୁଁ କହି ପାରୁଛି ମରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବୁନି ମା ମୁଁ ମରିବି ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଏବେ ତମ ନାହିଁ ଭାଇ ଆରେ ଅଶାନ୍ତ ତମେ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମରିପାରିବନି ଅଶାନ୍ତ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଥିଲା ତୁ ଲିନାକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଥିଲୁ ତଥାପି ତୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଥିଲୁ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ଆମ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପା ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲିନାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ନଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ବାହା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ବାପା ନହେଲେ ଆମ ବାପା ବାହା ସିନା ହେଇଛି ହେଲେ ଛୁଇଁନି ତ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି ବିବାହର ପ୍ରହସନ କରି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଦଳି ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ ନା ଆରେ ତୁ ପୁରା ଲିନାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ନୁହେଁ ଅଜୟ ଯେହେତୁ ସେ ଅଜୟର ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତା ଭଲ ପାଇବା ବଳି ପଡିଲା ଅଜୟ ହିଁ ଲିନାକୁ ଇମ୍ପସିବଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯିବି ଯେ ଏ ସାରା ପରିବାରରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଅଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ତ ମୋନାକୁ ଏସବୁ ମିଛ ମା ସବୁ ଅଭିନୟ ମୋନାକୁ ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ନା ସେ ମତେ ବାହା ହେଇଛି ନା ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଖାଲି ଏ ଘରର ବଡ ବୋହୂ ମୋ ବଡ ଭାଉଜ ଆସ ଭାଉଜ ଭିତରକୁ ବାହାର ଯାଇ ଆସ ଭାଉଜ ନାଇଁ ମୋ ଖାନଦାନରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏସବୁ ଘଟିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବେନି ଘଟିବ ଅଶାନ୍ତ କେହି ତାକୁ ବାରଣ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି କାରଣ ମୋନା ଅଶୋକକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଶୋକକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ବଡ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ ସୁଚିତ୍ରା ବାପା ଆମ ଦୀର୍ଘ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜାଣି ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଟାଣି ଦିଅନି ନା ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଘରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ରେ ମା ଲିନା ଅଜୟକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେ ଅଜୟକୁ ବାହା ହେଇ ଘରେ ସାନ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ ତୁ ସେମିତି ଅଶୋକକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଅଶୋକକୁ ବାହା ହେଇ ଘରେ ବଡ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଘର ଚାଲ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଫ୍ରେଶ नो चांस ସୁଚିତ୍ରା রমাশঙ্কর রায় বাহাদুর তোম কথায় তো এ ঘরে অনেক ঘটনা ঘটি সারিছি রমাশঙ্কর রায় বাহাদুর হেলে আজি ঠারু এ ঘরে যা নিষ্পত্তি নিয়া যাব সবু সুচিত্রা রায় বাহাদুর কথারে ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ପତାକା ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲେ ତୋ ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଏମିତି ଛାରଖାର କରିଦେବାକୁ ବସିଛୁ ଅତୀତରେ ତୋରି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାପଣାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସଂଘମିତ୍ରା ମୋର ଦିଟା ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି
ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ତମେ ତମ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗି ସାରିଛ ରଘୁବୀର। ଏବେ লীନା ତା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗିବ। লীନା ଅଜୟକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସେ ଅଜୟକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ସାନ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାଲ କରି ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ତ ମନାକୁ ମନା ଅଶୋକ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସେ ଅଶୋକକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ବଡ ବୋହୂ ହେଇ ରହିଲା। ତୁ ସେମିତି ଅଜୟକୁ ବାହା ହେଇ ଏ ଘରେ ସାନ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବେ। ଯା। ଅଲିନା, ଆମ ଘରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଜବନିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅତୀତ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ତମେ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଅ। ଆସ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଘମିତ୍ରା ଦରକାର। ସେ ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସେ ସଂଘମିତ୍ରା ମୋ ଦରକାର। ସଂଘମିତ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ନିଅ ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର। ତମେ କରିଥିବା ପାପ ପାଇଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରର ଦରଜା ମାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ। ମୋ ବିଚାରରେ ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମରି ଯାଇଛି। ସୁଚିତ୍ରା ମୋ ଅଭିଜାତ ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ସଂଘମିତ୍ରା। ସଂଘମିତ୍ରା ସଂଘମିତ୍ରା तुम परिवार तक छाड़खाड़ कर देছো। ମୋ ଦିଦିଟା ପୁଅକୁ ତ ମାରି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ସଂଘମିତ୍ରା। ମୁଁ ତତେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ रघुवीर पट्टनायक संघमित्रा रमाशंकर राय बहादुर। मोरी भाई मोर अभिजात अहंकार आज माटी मिशिबाक बसिची। ମୁଁ ତତେ କେବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ସଂଘମିତ୍ରା। ଆଜି ସଂଘମିତ୍ରା आकाशरे सिंह घर रे काने माटी को छुई दे रे मेघ घरे माटी को छुई दे जा। मिता मिता उमाशंकर उमाशंकर आई लव यू उमाशंकर आई लव यू। दुम ता ना 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 ता ना 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 दुम ता ना 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 ना
तना ना ना दुम dum ta na 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 ta na 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 dum ta na 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 ta na 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 dum ta na 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 dum 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 ta na 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 वर्षा रानी जा बरसी जा वर्षा रानी जा बरसी जा वर्षा रानी